बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम सुनने वाले प्यारे नाजरीन को कादिर बख्श कलोड़ों की जानिब से दिली अस्सलाम वालेकुम। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके हर काम में आसानियां फरमाए और हमेशा आपको हिदायत की सीधी राह पर कायम रखे, आमीन। दोस्तों, आज हम आपकी खिदमत में मालूमात से भरपूर एक खूबसूरत वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में हम आपको चंद खास कीमती और नायाब पत्थरों के बारे में बताएंगे और साथ ही उनके हैरत अंगेज फवायद का भी जिक्र करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हिजर अस्वद की। नाजरीन, हिजर अस्वद अरबी जुबान के दो अल्फाज पर मुश्तमिल है। हिजर यानी पत्थर और अस्वद यानी काला या स्याह। हिजर अस्वद मोहतरम व मुक़द्दस स्याह पत्थर है जो खाना काबा की जुनूबी मशरक़ी दीवार में नस्ब है। ये इस वक्त 3 बड़े और मुख्तलिफ शक्लों के कई छोटे टुकड़ों पर मुश्तमिल है जो तकरीबन 2.5 फीट कतर के एक दायरे में चांदी के खूबसूरत फ्रेम के अंदर जुड़े हुए हैं। हज या उम्रा करने वाले मुसलमान जब बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं तो हर चक्कर में हिजर अस्वद को बोसा देना सुन्नत है। अगर हुजूम ज्यादा हो तो हाथ के इशारे से भी इसे बोसा दिया जा सकता है। हिजर अस्वद जन्नत के पत्थरों में से एक पत्थर है। रिवायात के मुताबिक ये सैयदना आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से अपने साथ लाए थे और जब उन्होंने बैतुल्लाह की तामीर की तो उसे एक गोशे में नस्ब फरमा दिया। तूफान नूह अलैहिस्सलाम के वक्त जब आदम अलैहिस्सलाम की तामीर करदा इमारत आसमान पर उठा ली गई तो ये मुबारक पत्थर भी महफूज रखे जाने के लिए जबल अबी कैस के पहाड़ के अंदर अमानत कर दिया गया था। फिर तामीर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से ये मुबारक पत्थर सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया। यूं हिजर अस्वद को दोबारा उसी मकाम की जीनत बना दिया गया जहां ये पहले भी जलवा अफरोज था। हिजर अस्वद के फजाइल और उसकी खुसूसियात के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार इरशादात मौजूद हैं और तारीख की बेशुमार कुतुब इस मुक़द्दस पत्थर के वाक़यात से मुज़य्यन है। लेकिन दोस्तों, जन्नत का ये अनमोल और बेमिसाल मोती जमाने की सख्तियों से महफूज ना रह सका। वक्त के जालिम धारों और फितना परस्त लोगों के शिर ने इसे भी निशाना बनाया। कई बार इस मुक़द्दस पत्थर को सफाक और जाबिर लोगों ने नुकसान पहुंचाया और बारहा ये मुख्तलिफ हादसात और जुल्म ज्यादती का शिकार होता रहा। दोस्तों, 317 हिजरी में जब मक्कतुल मुकरमा करामता के कब्जे में आया तो उनका सरदार अबू ताहिर सुलेमान बिन हसन जो सफा की जुल्म में मशहूर था, उसने हरम मोहतरम में ऐसी खूनरेजी की कि तारीख लरज उठती है। 8 ज़िलहज्जा 1317 हिजरी को उस जालिम ने मक्का में कत्ल आम किया। यहाँ तक कि शोदाए हरम का खून जमजम के कुएं तक में मिल गया। शहर और आसपास के इलाकों से तकरीबन 30,000 बेकसूर अफराद को तहे तेग किया गया, जिनमें 1700 हाजी और 700 तवाफ करने वाले भी शहीद हुए। ये सारा जुल्म इसलिए किया गया कि वो मीज़ाब रहमत यानी सोने के परनाले मकाम इब्राहिम और हिजर अस्वद को चुराना चाहता था। 2 अफराद इस मकसद के लिए काबा पर चढ़े, लेकिन दोनों एक हमले में सर के बल जमीन पर गिरकर हलाक हो गए। यूं मकाम इब्राहिम तो अल्लाह की हिफाजत में रहा क्योंकि अल्लाह ताला ने उसे पहाड़ के एक तंग रास्ते में छुपा दिया था। मगर 14 ज़ुल्हज 1317 हिजरी बरोज इतवार असर के वक्त जाफर बिन हिलाज ने अबू ताहिर के हुक्म पर कदा नामी मकाम से हिजर अस्वद को जबरदस्ती उखाड़ लिया। इस पर कई ज़रबें लगाईं जिससे इसके कुछ रेजे टूटकर अलग हो गए और उसे अपने साथ बहरेन ले गए। इसके बाद बैतुल्लाह की हिजर अस्वद वाली जगह साल हा साल खाली पड़ी रही। तकरीबन 22 साल के तवील अरसे के बाद 10 ज़ुल्हज 339 हिजरी बरोज बुध ये मुबारक पत्थर बहरेन के शहर हजर से वापस लाया गया और दोबारा खाना काबा की जीनत बनाया गया। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि यही अबू ताहिर बाद में सख्त चिचक के मर्ज में मुब्तला हो गया और इबरतनाक अंजाम को पहुंचा। उस बदबख्त अबू ताहिर का अंजाम ये हुआ कि उसका जिस्म फट गया और वो निहायत जिल्लत और रुसवाई के साथ मरा। अल्लामा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अबू ताहिर करामती के दिल में अबरहा की तरह एक खबीस इरादा पैदा हुआ कि बैतुल्लाह के बजाय अपने शहर
शहर हजर में हज का इज्तिमा कराया जाए। इसी मकसद के लिए उसने एक अजीम महल तामीर करवाया जिसका नाम दारुल हजरा रखा गया। फिर 317 हिजरी में अयाम हज के दौरान वो अपनी फौज के साथ मक्का मुकरमा पर चढ़ दौड़ा। उसने तवाफ करने वालों, नमाज पढ़ने वालों और अहराम में मौजूद हाजियों पर बेदर्दी से जुल्म किया। हरम मोहतरम के अंदर भी कत्ले आम करवाया और शहर नवाह में भी खून की नदियां बहा दी। 30,000 बेगुनाह मुसलमानों को शहीद किया गया, जिसकी मिसाल तारीख इस्लाम में कहीं नहीं मिलती। वो जालिम मुसलमानों का मजाक उड़ाते हुए कहता था कि तुम कहते हो कि जो हरम में दाखिल हो जाए वो अमन में होता है, बताओ अब कहाँ है तुम्हारा अमन। अल्लामा इब्न खल्दून रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अबू ताहिर ने काबा का दरवाजा उखाड़ फेंका, गिलाफे काबा के टुकड़े टुकड़े करके अपने फौजियों में बांट दिए, हिजर अस्वद को तोड़कर अपने साथ ले गया, अहले मक्का के घरों और मालो असबाब को लूट लिया और रवानगी के वक्त बुलंद आवाज से ऐलान किया कि आइंदा हज मेरे यहाँ हजर के मकाम पर हुआ करेगा। खिलाफत मुस्तकफी के उमरा ने कोशिश की कि किसी तरह से हिजर अस्वद वापस मिल जाए। उन्होंने 50,000 दीनार की पेशकश भी की, लेकिन करामता इस जालमाना इरादे से एक कदम भी पीछे ना हटा। अबू ताहिर उस गुमराह और फासिक ख्याल पर कायम था कि वो ये नापाक हरकत अपने इमाम उबैदुल्लाह अल महदी, जो कि वाली अफ्रीका था, उसकी खुशनुदी के लिए कर रहा है। लेकिन जब मंसूर इस्माइल ने शिद्दत के साथ हिजर अस्वद की वापसी का मुतालबा किया और दूसरी तरफ उबैदुल्लाह अल महदी ने अबू ताहिर को सख्त डांट पिलाई कि अगर हिजर अस्वद वापस ना किया गया तो जंग के लिए तैयार हो जाओ, तो फिर अबू ताहिर के पास कोई रास्ता ना बचा। बिलाखिर 339 हिजरी में उसे मजबूरन हिजर अस्वद वापस करना पड़ा। हालांकि उससे पहले खिलाफत मुस्तकफी की तरफ से 50,000 दीनार की पेशकश भी ठुकरा दी गई थी। नाज़रीन, अब हिजर अस्वद के कुछ फजाइल आपकी खिदमत में पेश करते हैं। तवाफ की इब्तिदा हिजर अस्वद के इस्लाम से होती है। ये जन्नत का पत्थर है और इसमें अल्लाह ताला ने ऐसी अजीब तासीर रखी है कि ये इंसानों के गुनाहों को जज़ब करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब हिजर अस्वद जन्नत से नाजिल हुआ तो दूध से भी ज्यादा सफेद था, फिर इंसानों के गुनाहों ने इसे सयाह कर दिया। तिरमिजी शरीफ की एक और रिवायत में है कि हिजर अस्वद और मकाम इब्राहिम जन्नत के याकूतों में से 2 याकूत हैं। अगर अल्लाह ताला इनकी चमक को कम ना फरमा देता तो ये जमीन और आसमान को मुनव्वर कर देते। रिवायात में ये भी है कि क़यामत के दिन हिजर अस्वद अपने बोसा देने वालों और इस्लाम करने वालों के हक में सिफारिश करेगा। अल्लाह ताला उसे जुबान और होंठ अता फरमाएगा और ये रब के हुजूर खड़े होकर अपने इस्लाम करने वालों के हक में गवाही देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हिजर अस्वद को अपने आमाल खैर का गवाह बना लो, ये क़यामत के दिन तुम्हारे हक में सिफारिश करेगा। और एक रिवायत में है कि जिसने हिजर अस्वद को हाथ लगाया गोया उसने अल्लाह ताला से मुसाफिहा किया। नाजरीन, जो मुसलमान हज या उम्रा करने के लिए जाते हैं वो अच्छी तरह से याद रख लें कि अगर रश ना हो और आसानी से बोसा लिया जा सके तो करीब जाकर बोसा दें। अगर हुजूम ज्यादा हो तो दूर से हाथ के इशारे से सलाम करें, इसका भी बोसे के बराबर सवाब होगा। लेकिन धक्का देकर बोसा लेना गुनाह है, सवाब मिले ना मिले मगर मुसलमान को तकलीफ देना सख्त गुनाह है। नंबर 2, मकाम इब्राहिम। नाजरीन, तारीख के मुताबिक जब सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम और सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म के तहत काबतुल्लाह की तामीर का आगाज किया तो सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर ला ला कर देते जाते और सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन पत्थरों से दीवारें उठाते। जब दीवारें बुलंद होने लगी और कद हाथ ना पहुंचा तो एक खास पत्थर लाया गया। उस पत्थर को आज हम मकाम इब्राहिम के नाम से जानते हैं। रिवायात में है कि जैसे जैसे दीवार की ऊंचाई बढ़ती गई ये पत्थर भी अपने रब ताला के हुक्म से ऊपर उठता गया और सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तामीर मुकम्मल करने में सहूलत फराहम करता रहा। एक रिवायत के मुताबिक इसी पत्थर पर खड़े होकर सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से पूरी इंसानियत को हज के लिए पुकारा था। ये वही ऐलान है जिसकी बाज़गश्त क़यामत तक सुनाई देती रहेगी। अल्लाह ताला ने इस मुबारक पत्थर में अपनी खास निशानियां महफूज फरमाई हैं।
امام فخرالدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ وہ پتھر ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی نشانیاں جمع ہیں۔ اسی میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نقش بھی بطور نشانی موجود ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ کعبۃ اللہ کے اصل وارث اور صحیح جانشین سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پیروکار ہی ہیں۔ مقام ابراہیم نہ صرف تعمیر کعبہ کی تاریخی علامت ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، انبیاء کی اطاعت اور حج کے عظیم حکم کی یاد ہے، جو آج بھی اہل ایمان کے دلوں کو تازگی بخشتا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقام ابراہیم وہی پتھر ہے جس کے پاس امام کعبہ کا مصلا ہوتا ہے، اور یہ وہ مبارک پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تھی۔ جب دیواریں بلند ہونے لگیں اور ہاتھ اونچائی تک نہ پہنچ سکا تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام یہ پتھر لے آئے تاکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر تعمیر جاری رکھ سکیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نیچے کھڑے ہو کر پتھر دیتے جاتے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام دیوار چڑھاتے جاتے۔ ایک جانب کی دیوار مکمل ہوتی تو دوسری جانب منتقل ہو جاتے۔ یوں بیت اللہ کی چاروں دیواریں اسی پتھر پر کھڑے ہو کر مکمل کی گئیں۔ مشہور تابعی امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمین پر 15 وہ مقامات ہیں جہاں کی گئی دعا فوراً بارگاہ الہی میں قبولیت پاتی ہے، اور ان مقامات میں ایک مقام ابراہیم بھی ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے علماء اور فقہا نے یہ لکھا ہے کہ طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز ادا کر کے دعا کرنا مستحب اور باعث برکت ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ہزاروں نہیں لاکھوں دعائیں آج بھی قبولیت کی مہر پاتی ہیں۔ صدیاں گزر جانے کے باوجود حرم مکہ میں اللہ تعالیٰ کی بچی ہوئی عظیم نشانیوں میں سے ایک یہ پتھر بھی ہے۔ اس پر آج بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک نقش ہیں، جو اللہ کا معجزہ بھی ہے اور ایمان والوں کے لیے نشانی بھی۔ یہ پتھر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اطاعت الہی میں اٹھائے گئے قدم زمانے کے طوفان میں بھی محفوظ رہتے ہیں۔ یہ پتھر دراصل عام پتھروں کی طرح سخت تھا، لیکن جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ پتھر نرم ہو گیا اور موم کی طرح جھک کر قدم مبارک کے نشان اپنے اندر محفوظ کر لیے۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے دوبارہ اسی مضبوط حالت میں لوٹا دیا، مگر قدموں کا نشان آج بھی اللہ کی نشانی کے طور پر قائم ہے۔ شروع کے زمانوں میں مقام ابراہیم کھلی جگہ رکھا ہوتا تھا اور زائرین محبت میں اس پر ہاتھ پھیرتے رہتے تھے۔ اسی وجہ سے وقت کے ساتھ ساتھ انگلیوں اور ایڑیوں کے واضح نشانات آہستہ آہستہ مدھم پڑتے گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور تک قدموں کے نشانات بہت صاف نظر آتے تھے، مگر بعد میں لوگوں کے بار بار چومنے اور دھونے کی وجہ سے وہ کم واضح رہ گئے۔ یونس بن شعاب سے مروی ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ انہوں نے مقام ابراہیم پر انگلیوں اور ایڑیوں کے آثار اپنی آنکھوں سے دیکھے جو لوگوں کے دھونے سے مدھم ہو گئے تھے۔ قرآن پاک میں بھی مقام ابراہیم کا ذکر واضح نشانی کے طور پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، جو بابرکت ہے اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں جن میں مقام ابراہیم بھی شامل ہے۔ جو اس گھر میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ یہ پتھر ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی محفوظ کردہ نشانیوں میں سے ایک ہے۔ کرامتہ کے دور میں جب انہوں نے حرم شریف میں تباہی پھیلائی، حجر اسود کو اکھاڑ کر ساتھ لے گئے تو انہوں نے مقام ابراہیم کو بھی اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ان کے شر سے محفوظ رکھا۔ وہ اسے چھونے تک تو پہنچ گئے مگر اٹھا نہ سکے، اور یہ آج بھی اپنی جگہ قائم ہے۔ اللہ کی قدرت کا یہ روشن ثبوت ہے۔ کعبۃ اللہ کے خادموں نے اس پتھر کو اس دور میں مکہ کی وادیوں کے ایک محفوظ مقام پر چھپا دیا تھا تاکہ کوئی دشمن اسے نقصان نہ پہنچا سکے۔ شیخ خردی اپنی کتاب مقام ابراہیم میں لکھتے ہیں کہ دور جاہلیت میں قریش نے کئی پتھروں کو معبود بنا کر رکھا تھا، مگر حیرت انگیز طور پر حجر اسود اور مقام ابراہیم دونوں ان کی شرپسندی اور گمراہی سے محفوظ رہے۔
حالانکہ یہ دونوں ان کی نظر میں سب سے زیادہ مقدس مقامات میں شمار بھی ہوتے تھے۔ اس بات پر غور کرنے والا انسان فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت تھی کہ ان نشانیوں کو بت پرستی کا حصہ نہ بننے دیا۔ اگر دور جاہلیت میں یہی پتھر پوجے جاتے تو اسلام آنے کے بعد جب مسلمان ان کا احترام کرتے یا بوسہ دیتے تو کفار اور منافقین طنز کیے بغیر نہ رہتے اور وہ ضرور کہتے کہ توحید کے دعوے دار وہی پتھر چوم رہے ہیں جنہیں وہ خود خدا سمجھتے تھے، مگر اللہ نے اپنے گھر کی ان نشانیوں کو اس غلط فہمی سے بھی محفوظ رکھا۔ دور نبوت اور اس کے بعد بھی مسلمان خلفاء اور عمراء نے مقام ابراہیم کی تعظیم میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ کچھ خلفاء نے اس پتھر کے لیے خوبصورت رخام کا چبوترا بھی بنوایا۔ خلیفہ معتصم باللہ نے اس چبوترے پر چاندی کی فرش بچھوائی۔ پھر مقام ابراہیم پر ایک چھوٹا سا گنبد بھی تعمیر کروایا گیا جو وقت کے ساتھ ساتھ بلند ہوتا گیا، یہاں تک کہ وہ ایک مربع ہجرے کی شکل اختیار کر گیا جس کی چھت پر نقش گنبد تھا اور جسے باب شیبہ کہا جاتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور طواف کرنے والوں کی تعداد بڑھتی رہی، یہاں تک کہ یہ کمرہ مطاف میں رکاوٹ بننے لگا۔ اس لیے علماء نے شاہ فیصل رحمت اللہ علیہ کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ اس عمارت کو ہٹا کر مقام ابراہیم پر صرف اس کے سائز کا ایک مضبوط شیشے کا مخروطی ڈبہ نصب کر دیا جائے تاکہ مطاف وسیع ہو جائے اور یہ غلط فہمی بھی ختم ہو جائے کہ اس کمرے کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے۔ شاہ فیصل نے یہ تجویز قبول کر لی، چنانچہ پرانا کمرہ ہٹا دیا گیا اور مقام ابراہیم کے اوپر انتہائی قیمتی مخروطی شیشے کا باکس نصب کر دیا گیا۔ اس کی مضبوطی کے لیے اطراف میں سونے کی پرت چڑھی ہوئی جالیاں لگا دی گئیں اور آج اس ڈھانچے کی اونچائی تقریباً 2 میٹر ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو چند ایسے پتھروں کے بارے میں بھی بتاتے ہیں جن کا ذکر اگرچہ ہمیں قرآن و حدیث میں براہ راست نہیں ملتا لیکن تاریخ میں ان کا تذکرہ ملتا ہے، اور بعض پتھروں کے ساتھ تو کچھ واقعات بھی منسوب کیے جاتے ہیں۔ اگرچہ ان واقعات کی مکمل تصدیق کسی مستند ذریعے سے نہیں ہو سکی، مگر طبی اور معلوماتی نقطہ نظر سے آپ تک یہ باتیں پہنچانا مناسب سمجھتا ہوں۔ نمبر 1، نیلم۔ دوستو، نیلم کو قیمتی جواہرات میں شمار کیا جاتا ہے۔ نیلے رنگ کے اس خوبصورت پتھر کو فارسی میں یاقوت اور ہندی میں نیلم کہا جاتا ہے۔ اس کا ذائقہ پھیکا اور مزاج سرد و خوش بتایا جاتا ہے۔ یہ جسم اور آنکھوں دونوں کو قوت بخشتا ہے۔ نیلم کی انگوٹھی جلدی امراض سے حفاظت کرتی ہے۔ طبی اعتبار سے اس کا سرما آنکھوں کی کئی بیماریوں میں فائدہ دیتا ہے اور بینائی کو تیز کرتا ہے۔ اس پتھر کا کشتہ زہر کے لیے تریاق کی حیثیت رکھتا ہے، دل و دماغ کو تقویت دیتا ہے اور ان کی کمزوری کے لیے بہترین اکسیر مانا جاتا ہے۔ خون کی بیماریاں دور کرتا ہے، ناک سے خون آنے کو روکتا ہے اور تیز بخار کی شدت بھی کم کرتا ہے۔ تاریخی حوالوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تختوں میں سے ایک تخت نیلم کا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو 10 احکام نازل ہوئے وہ نیلم کی چمکتی ہوئی سلوں پر کندہ کیے گئے تھے۔ نمبر 2، ہجر الجہود۔ ناظرین، کتب میں لکھا ہے کہ ہجر الجہود ایک قسم کے بیر کے درخت سے نسبت رکھتا ہے۔ قدیم زمانے میں ایک باغ میں بیر کے درختوں پر بیریاں لگی ہوئی تھیں۔ اسی دوران ایک فقیر وہاں سے گزرا اور چند بیر اٹھا لیے۔ مالی نے ناراضگی سے فقیر کو تانا دیا کہ یہ پرایا مال ہے، یوں اٹھا رہے ہو جیسے پتھر ہوں۔ فقیر نے جواب دیا کہ اگر تم ایسا ہی سمجھتے ہو تو یہ واقعی پتھر ہی ہوں گے۔ روایت کے مطابق اگلے دن مالی نے دیکھا کہ تمام بیریاں پتھر بن چکی ہیں، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ یہی وہ پتھر ہے جنہیں ہجر الجہود کہا جاتا ہے۔ ان کا رنگ مومی سا ہوتا ہے اور ان پر مختلف رنگوں کی دھاریاں بھی پائی جاتی ہیں۔ یہ سفید اور سرخ رنگ میں بھی ملتے ہیں اور شکل کے اعتبار سے بالکل بیر کے برابر ہوتے ہیں۔ یہ پتھر نر اور مادہ 2 قسموں میں پایا جاتا ہے، جن میں مادہ پتھر چھوٹا ہوتا ہے۔ طبی اعتبار سے مادہ پتھر عورتوں کے لیے اور نرم مزاج مردوں کے لیے فائدہ مند مانا جاتا ہے۔ اس کے خواص میں یہ مشہور ہے کہ یہ مثانے اور گردے کی پتھری کو توڑ کر خارج کرنے میں مدد دیتا ہے اور مرض سوزاک میں بھی
मुफीद समझा जाता है। नंबर 3, संगे सीम। दोस्तों, इस पत्थर का रंग सब्जी माइल या हल्का सफेद होता है, जबकि बाज पत्थर गहरे सब्ज रंग के भी पाए जाते हैं। ये निहायत सख्त किस्म का पत्थर है। कुदरत ने इसे एक अजीब खुसूसियत अता की है कि अगर किसी शख्स के पास जहरीला मादा मौजूद हो और वो संगे सीम के करीब आए तो ये पत्थर हरकत में आ जाता है। कदीम ज़मानों में इसकी बेहद कदर व कीमत थी। बादशाहों के दस्तरख्वान, उनके बाजोबंद और जेवरात में ये पत्थर जरूर शामिल हुआ करते थे। आज के दौर में ये पत्थर नायाब समझा जाता है। वजीर निजामुल मुल्क हसन बिन अली लिखते हैं कि एक दिन सुलेमान बिन अब्दुल मलक ने गुरूर में कहा कि मेरी बादशाहत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बराबर है। मेरे पास दुनिया की वो नेमतें हैं जो किसी को नसीब नहीं हुई। ये सुनकर दरबार में मौजूद एक शख्स ने अर्ज किया कि मेरे पास एक ऐसी चीज है जो आपके खजाने में भी मौजूद नहीं। बादशाह ने हैरत से पूछा कि वो क्या है। उसने संगे सीम का जिक्र किया और उसकी खासियत बयान की। बादशाह ने जब उस पत्थर का तजुर्बा किया तो अपनी तकब्बुर भरी बात पर शर्मिंदा हुआ और उसे फौरन खरीद लिया। पुराने दौर में उस पत्थर के बर्तन भी बनाए जाते थे जिन्हें निहायत कीमती तस्वुर किया जाता था। नंबर 4, संगे मरमर। नाजरीन, अरबी में इसे हिजरे अबीज और अंग्रेजी में मार्बल कहा जाता है। इसका जायका फीका और मिजाज गर्म और खुश्क बताया जाता है। कहा जाता है कि ये पत्थर दिल के गम को दूर करने में मदद करता है। सांप के डसे हुए मकाम पर रखने से जहर को खींच लेता है। इसका मंजन दांतों की बीमारियों में मुफीद समझा जाता है। संगे मरमर मिस्र की कदीम मसाजिद में बड़ी तादाद में दिखाई देता है और खाना काबा का फर्श भी इसी पत्थर से मुज़य्यन है। इस पत्थर पर नमक लगाकर धोया जाए तो ये आईने की तरह शफाफ हो जाता है। बेहतरीन मयार का मरमर बलोचिस्तान के शहर कोयटा में पाया जाता है। नंबर 5, फेरोजा। नाजरीन, जवाहरात की दुनिया में कदर कीमत के एतबार से ये दूसरा बड़ा पत्थर माना जाता है। इसका जायका फीका और रंग सब्जी माइल या आसमानी होता है। कुछ फेरोजे नीले रंग के भी पाए जाते हैं। इस पर तेजाब असर नहीं करता, आग में नहीं पिघलता, अलबत्ता इसकी रंगत में तब्दीली आ सकती है। फेरोजा ज्यादातर नेपाल, अफगानिस्तान और अमेरिका की कानों से निकाला जाता है। इसे खुशबख्ती, नेक शगुन और नजरे बद से हिफाजत के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दें और शेयर भी जरूर कर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाजरीन, हमने पूरी कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा मुफीद और मुस्तनिद मालूमात आप तक पहुंचा सकें। अगर जिंदगी रही तो एक और मालूमाती वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।